maraming sinasabi, Yung maraming sinasabi. Oh. Kumusta po kayo dyan? Lola and Lolo? Nanay and tatay? Okay lang po ba kayo dyan sa Pilipinas? Sana po okay lang po kayo dyan. Ano pa sasabihin? Ano pa sasabihin ni Kim Kim? Tawanan mo naman sila, anak. Opo. Tawa-tawa yung baby niya. Tatawa daw, tatawa. Tatawa-tawa daw. Kikilitiin daw ni mami. Tickle, tickle, tickle. Ay, ayaw. Tickle, tickle daw. Talk mo daw sila, nanay. Talk, talk daw. Kim. Smile! Smile, Kim Kim! Smile! Smile pa daw. Smile, Kim Kim! Smile! Busog ka na, anak. Oops. Smile. Smile, Kim Kim! Smile! Kim? Smile, smile na yan! Ang lalaki ilong. Ano yun? Smile, smile na yan! Tok-tok ka. Sinong kausap? Tok-tok yan. Tok-tok si Kim Kim. Smile, Kim Kim! Smile! Oh! Smile, smile, Kim Kim! Bakit? Kasi susunduin natin si ate mamaya. Liligo tayo, ha?